Good day for Pinian. So mag-update ta para sa mga inactive o mga delayed nga members ni 4PMSI. Nganong importante man nga dili ta ma-delayed sa paghatag sa ato ang monthly contribution sa abuloy. Tungod kay limitado lang ang atong gihatagan. No, matag bulan ang maximum nga atong hatagan sa patay na pulo ra ka buok. So napulo ra ka G's pesos para makatabang ta or makahatag ta sa ato ang monthly contribution sa abuloy nato ngadto ni 4PMSI. So hinumduman nato kanunay nga ang cut-off pizza 25 sa bulan. So buti pasabot kung mo deposit ta sa pizza 26 pataas, delayed na ta. So pag once nga ma-delayed tag deposit, mosulod na siya sa sunod pa nga bulan. No? Let's say for example, nag-deposit ka pizza 26 sa bulan. So mosulod na siya nga abuloy next month pa. Unya kung usa ka kabulan nga delayed, gikan sa pagsulod ana, mag-iha pag 30 ka adlaw, una pa mo balik og activate ang imong account kung usa ka bulan. Pero kung duha pataas na ang imong delayed, automatic ma-inactive ka. Unya kung imo na siyang i-update, magbayad tag penalty which is equivalent to 68 kapatay. So 68 kapatay mao na ang atong penalty kung ma-delayed ta, labi na kung mamatay. For example na lang, usa ka bulan nga delayed. No, na-delayed ka paghatag. So kung mamatay ang membro, naa siya bayron nun nga 6,800 penalty na siya sa 60 kapatay nga wala ma-update ang abuloy. No, para makuha ang serbisyo nga funeral service nga lungon, imbalsamar, porlon ug tarpaulin. So importante kaayo nga masabta na tungod kay dili na ura-urada nga nag-update ka or nagbayad kag penalty nga mobalik dayog activate ang imong account. So ngano man tungod kay limitado or dili tanang patay ang imong gihatagan anang mga bulana. Napulo ra ang gipangayo sa atong kapunungan nga maoy imong obligasyon para mamahimo kang updated ug active nga member. Na nangutana, advance man ko sir. O advance ka, for example, ang cut-off pizza 25, unya nag-deposit ka sa pizza 26, unya hinumduman nimo cut-off na anang bulana. Now, delayed ka ana. Ngano man, tungod kay ang cut-off na to pizza 25, nag-advance lagi ka anang bulana, paingon dito sa pila ka buwan. Pero kay ang pag-deposit nimo anang bulana sa cut-off date, delayed man. So dapat ma-activate na siya or dapat ma-update gayud. So mingon tag advance, dapat sa wala pa maabot ang cut-off date, mag-deposit na ta para aktibo ug updated ang atong account. Hinumduman nato nga system ang mo-detect no kung active ba ta or delayed. So kinahanglan nga ato nang masabtan ug ato gyud ipasabot. Usbo nako kung ang membro mamatay unya delayed siya usa ka bulan, mag-penalty siya og 6,800. Una siya makadawat og serbisyo or free memorial service benefits kung usa lang ka bulan ang iyahang delayed. Pero kung mulampas og duha ka bulan or pataas, nya iyang i-update, magbayad siya penalty nga 6,800. Unya ang contestability ana 1 year na. Una mabalik og activate ang iyang account. So importante kay nang masabtan nato. Kung usa lang ka bulan ang delayed, pwede ra siya kay gikan sa pagsulod sa imuhang abuloy contribution, next month na siya mosulod kay man naman ang cut off. So mag-count na ra og 30 days gikan sa pagsulod sa imuhang abuloy nga gi-deposit. Pero kung panlitan lampas na sa 2 ka bulan ang delayed, so kung magbayad ka sa penalty nga 6,800, ang iyang contestability period ana usa na ka tuig or 12 months. So dapat ato nang mapasabot o dapat ato nang ma-share ngadto sa tanang membro kay maunay wala nila nasabti. Importante nga dili ma-delayed ang membro kay gamay ra ang ilang obligasyon matag bulan. Dili tanang patay ilang hatagan. Mauna nga ato jud nang ipaabot ug atong ipasabot og tarong sa atong mga membro ang mga patakaran ni 4PMSI. Tungod kay simple lang ang patakaran ni 4PMSI. Ang imong obligasyon 10 pesos kada patay,
maximum sa napulo ka patay matag bulan. So buti pasabot dili bugat, mas bugat kung mahitabuan na ta. Mauna nga kamong mga members, kamong mga leaders, inyo jud na i-emphasize, no? Nga dapat dili gyud sila ma-delayed. Maayong advance ang pag-deposit kaysa delayed. So kinahanglan kung mo advance, dapat sa wala pay cut off mag-deposit. So manghinaot ko nga ato nang masabtan parang atong tanang mga membro ug kamong mga leaders makakuha gayud sa mga benepisyo ug saktong serbisyo gikan ni 4PMSI kay dili gayud lisod. Sabton ang mga patakaran ni 4PMSI kay kita naglatid lamang sa mga balaod nga atong pahaom alang sa patakaran sa atong mga membro para nindot ug dunay katin-awan ang mga serbisyo ug ang mga benepisyo nga dapat atong madawat pinaagi sa pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan, no? So makuha ang serbisyo ni 4PMSI basta wala lang gyud wala lay delayed, wala lay problema ang account sa usa ka membro. Wala patay membro nga updated ug active nga wala mahatagi og serbisyo gikan sa lungon, imbalsamar, porlon ug tarpaulin plus napagyoy abuloy assistance alang sa mahabilin. So nindot ang programa ni 4P. So angayan nga ato i-share, angayan nga atong apilan ug angayan nga atong ipanulting ngadto sa atong mga kaliwatan tungod kay kita mura ra og adlaw musubang mosawop. Sa atong pagsawop ang mahabilin maunay magbangutan unya gasto kaayo na. Maunang mas maayo nga doon natay apilan nga kapunungan hilabi na gyud ang 4PMSI or ang 4P program. Din ang tanang tao magtinabangay managhiusa panahon sa panginahanglan alang sa kasulbaran sa usa ka pamilyang nagbangutan tungod kay sila gibiyaan, no? So hinaot nga ato nang masabtan o hinaot nga ato ning i-share ang video ngadto sa tanan natong mga membro ug kamo mga leaders inyo gayon ang tuhugon kay sayon ang mga patakaran ni 4PMSI. No, daghang salamat and to God be the glory.